Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanchi TV, your number one entertainment channel, broadcasting to over 180 countries. Yes, 180 countries, millions of viewers watching us around the world, particularly Your Britain, where we discuss issues affecting and reflecting all our communities here in the UK and right across the globe. And for that reason, every week, as you know, we have a special guest in the studio, and no change, we do have a special guest here in the studio. We'll be talking about something very interesting. In fact, it will be about COVID-19, and we'll touch upon a few other points as well. But basically, we'll be talking about the latest news about COVID. Of course, you've heard about the Indian virus, which is affecting us here in the UK. Just in the last couple of days, we've seen rates which are sort of going up to in thousands, to be particularly honest with you. You're talking 8, 9, 10,000 people which have been affected again. We've lost maybe 10 or 12 people as well. So this is not very good signs for the citizens of the United Kingdom. However, last month or two back, we've seen the rates absolutely going down to zero. In fact, in one of the cases, in one of the reports that we had, that there was 0 deaths in the UK. But unfortunately and sadly, that's not the case. Now we do open up on the 21st of June. That's what the government stated. That's what the Prime Minister agreed to do. But whether this will go ahead or not is a different issue. It's going to be a different scenario, because the government is not willing to take a risk. And why should they take the risk, to be honest with you, after the amount of millions of pounds this government has spent, followed everybody, paid everybody sitting at home, whether you're employed, unemployed, self-employed, everybody had a fair share, been paid to them in terms of their loss of income. So why should the government take any risk? That's my question today. And I believe so that if the rates go on, this is again my personal opinion, I believe so if the rates do go the way they're going at this particular moment while we're speaking, then of course there should be some sort of restrictions or lockdown. We can't continue to open everything up due to these rates that are going up day by day. But let me remind you also, Your Britain is every Friday. You have a repeat show 2 p.m. UK. So if you've missed this live show, not to worry, you can see us on Facebook, YouTube, and many other social media channels which Kanchi TV is operating on. You can of course see all the videos and pictures on my Facebook, which is Shehzad Iqbal. By all means, I have many people contacting me through messaging and WhatsApp who have an interest of coming onto the show. Of course, let me explain this to you again. I've done this on every single show. This is your platform. Your Britain is your platform. You're most welcome anytime. But we of course looking for people that have done some sort of work, or have presently or previously or in the future have done some community work, whether it's been charitable, social, welfare work. We're most willing to take them on, I'm sure. Believe you me, I don't know whether to laugh about this or what comments can I say. We had a call a couple of days back, actually not yesterday, the day before, somebody called me, wanted to come on the show, and I says, anything that you particularly do for the community, or anything you've done or anything you're planning to do in the coming future. He goes, "Nee ji, main kita ta kuch nahi, but main TV ta achhi ta gap shap maar sa." What can I say to my brothers and sisters? This program is not for gupshup. This program is a community-based program. We have lawyers, doctors, solicitors, councillors, member of parliaments. You've seen a couple of weeks back, we had Andy Street, the West Midlands Mayor. We've had the police commissioner, Simon Foster. This program caters for these sorts of individuals, people belonging to the community and doing work for the community. By all means, you've got my mobile number and Facebook and messengers and WhatsApp, and I can have a gupshup with you. So those people, you know exactly who you are, males, females, you're most welcome, but not for gupshup, not on TV anyway. So thank you very much for understanding that point. Please don't take that personal in any way. Let me also remind you that yes, as I was saying, Friday 2 p.m. UK time, you can watch Your Britain again. And in the next couple of weeks, I'm going to also remind you that there's some elections taking place in Pakistan, particularly in Azad Kashmir. We've got some people who have contacting me now who want to come and speak about those elections. By all means, this is your TV station, this is your platform. You're most welcome, males, females, everybody's welcome on this program, and we can give you a fair time, fair platform to come and express your views and concerns when it comes to elections and so on, whether it's in the UK and anywhere in the world. You're most welcome to come and express your views and concerns. And this evening's program, I'm going to welcome
my very respectable guest, somebody who I've known for many years. I know he's working very hard when it comes to working with the community here in the great city of Birmingham, particularly in the West Midlands and around the UK. He does extremely good work, and I'm very proud of him, and I'm sure you will be also very proud of him, of the amount that is done during COVID-19, going out to institutions, whether it's been mosques, churches, gurdwaras, temples, and making sure that he's cleaning them, sanitizing them throughout the Birmingham and throughout the West Midlands. So we're going to ask him about this continuous work that he's carrying on with. Also, is in the business of accountancy, so he's doing a great job for the community on those sides. But above all, today I want to discuss the COVID-19, the future. How does he foresee the coming future for the UK, particular? What's going to be happening in the next week or two, coming towards 21st of June. So first and foremost, let me welcome Farooq Khan. Thank you very much, Farooq, for coming on to Your Britain. Thank you very much for coming on to Kranji TV. Your Britain is one of those programs which are highly rated, watched around the UK, around the world, to be honest with you. We have so much feedback, over hundreds of thousands, millions of people watching this program every week, and impatiently waiting for us to come here every week with new guests and new faces. So once again, thank you very much for coming on to Your Britain, and welcome officially to Kranji TV, sir. Shahzad Iqbal, thank you very much for the invite on Your Britain, Kranji Television, Sky 772. I'm honored to be here before you, and thank you very much for the invite. Farooq, I know that you have done great work for our community here in Birmingham, particularly when it comes to COVID-19. You went out to gurdwaras, you went out to temples, synagogues, you went out to mosques, and as a good gesture, as a goodwill, you've managed to clean them up and sanitize them to make sure that we can protect our communities. That's right. Obviously, it's a hard work, there's no doubt about that. It's commitment, above all, it's commitment. How do you feel now that we're across the hurdle? When I'm saying the hurdle, we're talking about the death rates that we had going back a couple of months, 2,000 people dying a day. Now obviously it's gone down to 6 or 7, but at that time there were 2,000 people dying a day. How do you feel after the hard work that you have done for the community? Well, I've started sanitization program 1st of April last year in order to safeguard our community in Birmingham, and then my work took off nationwide. So I've done a majority of the cities in Britain and Northern Ireland. I've done nearly 500 to 600 places of worship, and the main reason for myself to actually sanitize these places of worship was to keep the community safe, whatever I could contribute. So I was actually contributing towards it. And I lived in Birmingham all my life. This is where I was educated and practiced as an accountant. So I wanted to give something back to the community at the time of pandemic. So whatever I could do, I was going out of my way to do it to the best as I could. Excellent. Let me remind our viewers as well, if you do want to call us, the live studio number for the Studio Zero, this is a live broadcast as always going out on air, 0300 770 2246. WhatsApp, if you want to WhatsApp me your messages or anything else. Email is also active as well. People are contacting me through my own messengers as well. It's 0776 598 7635. So there are many ways that you can contact us. And I know I'm having my producer saying that we got people on the phone lines, but let me just get some questions out to Brother Farooq, and then if I do have time in the end, I will take a few calls. By all means, keep sending your messages and I'll pass them on, and he can answer as many questions that he possibly can. Farooq, now the situation here in the UK, which you're very well aware of and our viewers are very well aware of, we were on the urge of coming out from this lockdown. We've been in it for approximately, 18 months or something, nearly 2 years approximately in some cases. People are absolutely fuming at this moment. Many people have ended up in mental hospitals. Many people have lost family members. Many people have lost colleagues. So we've had people from all backgrounds who have been affected differently in different various ways. However, this virus that is now a threat to us here in the UK, particularly the Indian virus, is affecting us a lot.
What's going to happen and how do you foresee the coming future about this? Because on the 21st of May, my instant feeling is that we might go back in lockdown. What are your opinions on that, sir? Well, the Indian... and not for 1 second we blame India or anybody for that. No, we are not blaming anybody, because I was just reading a report at BBC just today that there's a Vietnamese variant being detected in Vietnam. So we have to worry about that. But from my side, what I'm doing is now I have actually embarked on sanitizing public transport. Like the buses and the taxis and the rest, for in order to contain this new virus. But I was actually hoping that we would be out of this. Was it 21st of June, May? 21st of June, yeah. 21st of for a full lockdown. For a full lockdown. And I think, right, what had happened was we never actually adhere to social distancing as well. Because I'm coming to that point. Because I was invited somewhere yesterday, and people was mingling and there was hugging and there was kissing, and they forgot that there's a virus called COVID-19. Excellent point. So people actually need to be reminded that the COVID-19 hasn't disappeared, because it comes out in different forms and shapes. Excellent. And we need to actually be on top of it. Of course. And this is the reminder where Kanchi Television comes in to remind people, or myself when I go into public to sanitize, to tell them that hang on, it haven't gone. It's not over. It's not over. It's going to happen again. So it's up to us how well we are going to contain this, not anybody else. The government can only set guidelines, but it is us that needs to actually follow the guidelines. ابھی تھوڑی سی بات میں اردو میں بھی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ کی خواہش تھی تو تھوڑی سی بات میں اردو میں بھی اور اپنی زبان میں بھی کرنا چاہتا ہوں. فاروق بھائی، یہ جو پوائنٹ آپ نے ابھی ریز کیا نا، ایک پوائنٹ تو میں نے ایک بار نہیں 1000 بار یہاں ہی بیٹھ کر میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ابھی چلو عید کا اگزامپل لے لو آپ. اگر آپ جو ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہماری ایشین کمیونٹی کی شاپنگ ایریا ہے، سوہو روڈ ہے، عالم راک ہے، اسٹافر روڈ ہے، کاونٹری روڈ ہے، یہ تو ایشین پاپولیٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ جو اپنے لوگ ہمارے شاپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پورے یو کے اندر اسی طرح بریڈ فورڈ میں دیکھو، ابھی آپ نے بلیک برن کی بات ہے، بولٹن کی بات آپ دیکھو، مطلب کہ جس شہر میں ہماری ایشین کمیونٹی رہتی ہے وہاں پہ تو کوئی چیز پروٹیکشن کی تو نام ہی نہیں ہے، وہاں پہ ماسک کا کوئی نام ہی نہیں. اگر ان کو واضح بات ہو وہ آپ کو بڑی بری نظر سے دیکھیں گے یا بڑے غصے سے آپ کو وہ دیکھیں گے یا ایسا کو جواب دیں گے، بھائی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ پہنو نا، ہم کیوں پہنے اس کو. میں نے ایسی بھی سٹوریز دکانیں کے اندر میں نے دیکھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں کہ بھائی اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو موت تو آنی ہے. ارے بھائی موت تو آنی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ موت آنی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ پروٹیکشن یا اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ہمیں ہر مذہب نے سکھایا، چاہے اسلام میں کوئی ہے کہ اپنے آپ کو انسان بچاؤ، آپ جتنا بھی بچا سکتے ہو اپنے بچا کر. یہاں پہ تو حدیث ایسی بھی تھی کہ اگر کسی ملک میں اگر کسی قسم کی وائرس بریک ڈاؤن ہو تو وہاں پہ ایک حکم ہمارے لیے یہ کہ اسٹے دے، ڈونٹ موو فرام دیر. لیکن ماشاء اللہ ہماری قوم، میں تو ماشاء اللہ ضرور کہتا ہوں جب ایسی باتیں کرتا ہوں کہ ہماری قوم بالکل اس طرح عید کی شاپنگ تھی، رمضان میں آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا ہے کہ پتہ نہیں کھانا ختم ہو جائے گا، اسی طرح جب یہ کووڈ شروع ہوگا تو ٹیشو پیپر ختم ہو جائیں گے. ارے خدا کا سوال ہے، میں آپ کو ہر ویک یہ بتاتا ہوں کہ کیا ٹیشو پیپر آج آپ نے جب اللہ نہ کرے کہ اگر اس دنیا سے جائیں گے وہ ساتھ لے کے آپ ٹیشو پیپر جائیں گے اپنے ساتھ. تو یہ لوگوں کو بتا کر میں بھی اور میرے گیسٹ بھی تھک گئے، لیکن ان کو کوئی ابھی تک اثر نہیں ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ تھوڑی سی اپنی زبان میں کھل کے آپ یہ بات کریں کہ شاید آپ کی بات کے مان جائیں. جی سر. پتہ کہ فرسٹ آف آل جو ہماری کمیونٹی ہے نا، اس کی ایک پرابلم ہے، وہ ڈینائل میں ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یہ نہیں ہے. اچھا. یہ ایک فلو ہے، اس کو ہائپ کیا گیا ہے. اچھا. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. بٹ بلیو یو می کہ میرے بہت سارے قریبی دوست جو ہیں اس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں. بالکل. جو فٹ اینڈ ہیلتھی تھے، آپ بھی جانتے ہیں. بالکل جی. بالکل. اور ہمیں یہ ضرور یقین ہونا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی گائیڈ لائن دی ہے اور کہا ہے کہ یہ پرابلم ہے تو آپ مان جائیں. اگر ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی کیمسٹ میں جاتے ہیں، آپ میٹفورمین لیتے ہیں کہ جی مجھے شوگر ہو گئی ہے. اس ٹائم ران کووڈ-19 ہوا ہے تو گورنمنٹ چینک رہی ہے کوئی میرا 15-16 ماہ سے، اور آپ کہتے ہیں
نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے. سو پھر دیٹ مینس کہ آپ کا جو بلیف ہے نا, جو اس کا تقاضا ہے وہ کہیں بہت سا کمزور ہے اور اس کو ہمیں اپ ڈیٹ کرنا ہوگا. اس لیے فاروق بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا یہ جو تقاضا تھوڑا سا مضبوط کریں کہ یہ ہماری مائیں بہنیں جس میں میری بھی ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے کو کہوں گا کہ کسی کو کہنے سے پہلے میں اپنے گھر میں دیکھوں گا. میں خود بھی کتنی بار کہہ چکا ہوں اپنی فیملی کو بھی, اپنے رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں دوستوں کے, خدا را یہ کھانا ختم نہیں ہوگا, یہ کپڑے ختم نہیں ہوں گے, یہ دکانیں بند نہیں ہوں گی. انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو دوبارہ بھی عید آئے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کم سے کم یہ جس ابھی راستے سے ہم گزر رہے ہیں, یہ جو ہمارے ٹائم ہمارے سر پہ آیا ہوا ہے, اس کو تو کسی طریقے کے ساتھ ہم اس سے کوئی تھوڑا سا تو نیگوشیٹ کریں نا. ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ جب کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ابھی ویکسین کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں. ابھی ایسے رومر آ رہے ہیں فاروق بھائی, ایسے رومر پچھلے دنوں میں تھے کہ اگر آپ ٹیکہ لگا لیں گے تو 2 سال کے اندر اندر آپ مر جائیں گے. ارے خدا کا سوال ہے, یہ میرے ہاتھ دیکھو کہ اس سے بہتر میں آپ لوگوں کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکہ لگانے سے اگر آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو اس سے میں ان لوگوں کو کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, میں نے تو دونوں ویکسین لگوا لی ہیں. اچھا کیا, ٹھیک ہے نا, فرسٹ اور سیکنڈ. تو الحمدللہ ابھی میں ٹھیک ہوں, زندہ ہوں. ٹھیک ہے, نہیں وہ کہتے ہیں 2 سال کے اندر اندر. نہیں, جب میری آفس میں تو بہت لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ, تو مجھے ڈسکس کرتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ انجیکشن آپ کو لگاتے ہیں نا, تو اس انجیکشن کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ٹریک کر سکتی ہے کہ آپ کہاں, اس میں بھی آنے والا تھا, آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, کیا کر رہے ہیں. جی. تو یار یہ جو جب بات کرتے ہیں نا تو آپ سپیچلیس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیا بتائیں. یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کو, یہ جو موبائل ہے آپ کے سامنے ہے, چلو میرا ہی آپ دیکھ لو, یہ تو ریڈی آپ ٹریک ہوئے ہیں. جی, یہ تو آج سے نہیں, پچھلے 10 20 50 سال سے یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے. آج کل کوئی ایسا زمانہ, کوئی ایسا آدمی ہوگا اس زمانے میں جس کے پاس وہ پرانا ناکیو کا ہوگا چھوٹا تھا. آج کل سمارٹ فون ہر آدمی کے, تو یو آٹومیٹکلی ٹریکڈ اینی وے. تو گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے آپ کو ٹریک کرنے کی؟ نہیں, ٹریک کریں گے تو آپ سے کیا لیں گے؟ اگر آپ پولیس نے آپ کو ڈھونڈنا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈھونڈ لے گی. آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ فون ہو یا نہ ہو پھر بھی ڈھونڈ لیں گے. اچھا, یہ ہماری کمیونٹی, میں آپ سے یہ سوال, کیونکہ ظاہر ہے آپ کمیونٹی ڈیلنگ کرتے ہیں, یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ تو مجھے کھل کے بتائیں فاروق بھائی. مجھے پتا آپ تھوڑا سا آج کھل کے بات نہیں کر رہے, اکثر تو بڑی کھل کے بات کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ آج تھوڑی سی یار دیکھیں یہ جو ہے نا فیک نیوز سوشل میڈیا پر جو آتے ہیں, واٹس ایپ پر آتے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی نئی جھوٹی ریسرچ وہ لوگ پڑھتے ہیں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی پبلک تھی نا ہماری جو کمیونٹی, وہ اس بینڈ ویگن پر سوار ہو چکے ہیں. تو وہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے وہاں سے, اور وہ کچھ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے, کچھ کہتے ہیں 2 سال کے بعد, کچھ کہتے ہیں, یہ بھی نئی بات ہے کیونکہ میں لوگوں کی پینشن پیپر, پینشن ریٹائرمنٹ کرتا ہوں, وہ ایڈوائز کرتا ہوں. تو ایک آدمی نے مجھے فرائیڈے کو بتایا ہے, ایک آدمی میرے آفس میں فرائیڈے ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ پتہ ہے بھائی صاحب, یہ جو انجیکشن لگاتے ہیں نا دونوں, یہ پتہ ہے کس بات کے ہیں. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا کہ بیفور 65th برتھ ڈے یو ول ڈائی. اچھا, تو آپ گورنمنٹ کو آپ کو پینشن نہ دینی پڑے. اچھا, so you pay tax all your life, اور جب آپ کی باری آئے گی just before the retirement you die. so کہنے کا مطلب ہے کہ اس ٹیکے کے اندر انہوں نے ڈیٹ سیٹ کی ہوئی ہے, اس کے اندر ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے. تو جب وہ 65 years 1 day پیچھے ہوگا وہ فوت ہو جائے گا. اچھا, ایک دن پہلے فوت ہو گیا. اس بندے نے مجھے بالکل انہیں پسند ڈیٹ ٹیکے کے اندر انہیں فٹ کی 1 day before, just before you are about to embark on an application. یہ پہلی بار میں سنا اس بارے میں. یہ مجھے فرائیڈے ایک آدمی نے بتایا, تو اس نے کہا کہ مجھے انجیکشن ہی لگوانا. تو میں نے کہا پھر آپ اپنے ملک میں واپس جا نہیں سکیں گے کیونکہ وہ مانگیں گے. تو اس نے کہا یار دیکھیں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, ملک میں نہیں جانا چاہتا, تو انجیکشن بھی نہیں لگواؤں گا میں. آپ ناظرین آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ تو آپ نے ابھی فاروق بھائی سے یہ بات سنی ہے کہ کیونکہ ظاہر ان کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے آن ڈیلی بیسس, ہماری بھی ہوتی ہے لیکن ان کی بھی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, کہ ہمارے لوگوں کی جب ایسی سوچ ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایک فون لائن کالز ہے, پروڈکشن ٹیم سے میں کہوں گا تھوڑے سے فون لائنز ہولڈ کر لیں, تو میں اس کے بعد لوں گا ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو. اچھا, تو بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے لوگوں کی یہ سوچ ہے, ٹھیک ہے,
اور پھر سب سے ہم نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر جس طرح آپ نے پہلے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہمارے بھائی جن کو آپ بھی جانتے تھے, ہماری بہنیں, ہماری فیملیز جن کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا تھا, ایسے نام فنڈ جو ہماری کمیونٹی کے اندر تھے, اچھے لوگ تھے, مخلص دوست تھے ہمارے, اور آج ہم ان کو مس کر رہے ہیں. کس آدمی کو دل کرتا ہے کہ میں مروں؟ جو بھی آدمی کہتا ہے یار میں زندہ رہوں, میں لمبی زندگی ہو میری, یہ تو ایک نیچرل آپ کی ایک سوچ ہے. Who wants to die? Nobody wants to die. Everybody wants to live with a long and healthy life. لیکن یہ باتیں ہماری کمیونٹی کے اندر ابھی بھی نہیں آ رہی ہیں. پچھلی ویک ہم نے ایک پروگرام اپنی بہنوں کے ساتھ کیا تھا, وہاں پہ بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی کتنی بار میں نے باتیں کی ہیں اس ٹاپک پر. آج اس لیے فاروق بھائی میں نے یہ دوبارہ موضوع رکھا ہے کیونکہ ابھی جو آنے والے دن ہیں 21 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کو کمپلیٹلی جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم لفٹ کر دیں گے, ریموو کر دیں گے, اور اس کے بعد جس طرح پبلک نارمل پہلے چلتی تھی اپنے کاموں کے لیے یا گھر ہالیڈیز میں یا جو بھی سلسلہ تھا, وہ نارمل لائف ول بی نارمل. لیکن وہ حالات مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر 8-10 ہزار کیس اب تک ہو گیا. بولٹن کے اندر آپ نے دیکھ لیا کیا حالت ہوئی ہے, بریڈ فوڈ کے اندر آپ نے دیکھی ہے, بلیک برن پرٹیکولر آپ نے دیکھا ہے کہ بلیک برن کے اندر. لیکن پھر بات وہی آ گئی ہے آپ کی, ہماری بات آ گئی ہے کہ بھائی ہمارے لوگ بالکل, سر میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, ان علاقوں کے اندر بالکل کوئی ان کے پروٹیکشن کیا کہ وہ تو اس طرح ایک دوسرے کو ملے, جپھی لگا کر, ہگ کر کر, ہاتھ ملانا, کوئی ماسک نہیں. تو ظاہر سر اگر ایسے ریزلٹس آئیں گے تو وہ وائرس تو آٹومیٹکلی انکریز ہوگی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں یسٹرڈے مجھے انویٹیشن ملی کہیں جگہ پر, تو میں ماسک پہن کر گیا ادھر. اچھا ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا میں نے کیا. میں جب ادھر گیا تو ادھر 200 آدمی تھا, 200 کچھ 180 آدمی تھا. ٹھیک ہے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کوئی کووڈ-19 کوئی چیز ہے نہیں ہے, نتھنگ ایٹ آل. وہ لوگ بیٹھے, تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنے آدمی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا اگینسٹ دا لو ہے. میرا خیال ہے 30 ہے, وہ 200 کے قریب ادھر لوگ تھے. اور ایک بھی آدمی انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ کوئی سوشل ڈسٹنس یا کوئی بات بھی کرے یہ کہ کووڈ-19 ہے تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے. اتنی کون سی مجبوری ہے کہ ابھی آپ نے فنکشن رکھنا ہے کہ آپ مہینہ ویٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے 2 سال یا 18-19 مہینے ویٹ کر لیا ہے تو اتنی کون سی قیامت آ گئی ہماری کمیونٹی کے اوپر کہ بھائی ہم ابھی جا کر 40-50 یا 100 یا 200 جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدمی بلا کے, تو کیا پروو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ ہماری قوم کیا پروو کرنی چاہتی ہے ہماری کمیونٹی؟ جس وقت ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں یار 15-16 ماہ ہو گئے, اندر ہمیں ڈپریشن ہو گیا, ہم دوستوں سے نہیں ملے, رشتہ داروں سے نہیں ملے, ہمیں باہر آنا ہے, کھانا کھانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پھر بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہی کام کرتے رہیں گے تو پھر یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ تو نیکسٹ 20 سال تک چلتی رہے گی. یہ تو 20 سال کیا, یہ تو آپ ہوم اریسٹ ہو جائیں گے نا, you'll be home bound. So لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جتنے وہ مکس ہوں گے اتنی جو لاک ڈاؤن ہے وہ پرولانگ ہوگی. سو یہ جو پرولانگمنٹ کی ایجوکیشن ہے ہماری کمیونٹی کو ہمیں دینی چاہیے کہ اگر آپ ایسے کام کرتے رہیں گے تو ہم 10-15-20 سال ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور یہ بھی ان کے ڈاؤٹ سے تھوڑا نکال دے بھائی, یہ نہیں کہ اس گورنمنٹ نے یہ مطلب سٹیپس اٹھائی ہیں. اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہو, بلکہ میں تو شکر کرتا ہوں یہ گورنمنٹ تھی, اگر شاید کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو شاید ہمیں جس طرح انہوں نے گھر بٹھائے ہوئے پیسے بھی دیے ہیں, فالو بھی دیے ہیں, امپلائی لاکھوں ملینز آف پاؤنڈ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. آپ تو اس فیلڈ میں ہیں, یقین کریں جب 50,000 پاؤنڈ لونز لیے ہیں تو لوگوں نے وہ پیسے, میں تو اتنا تو نہیں کھل کے کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ انہوں نے بزنس کے لیے دیے تھے, آپ کے لیے دیے تھے, آپ کے کاروبار کے لیے کہ بھائی آپ سروائیو کریں. ہماری کمیونٹی نے یا ہمارے کمیونٹی میں ایسے لوگ تھے یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ پیسہ لے کر تو کہیں نہ اس کو انویسٹ کیا, مس یوز کیا پیسے کو, مس یوز کیا پیسے کو. یہی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ٹرمز جو آپ نے یوز کیا, مس یوز کیا ہے. یہ کون سی گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے علاوہ جو آپ کو یہ دے گی؟ باتیں تو سارے کرتے ہیں, انڈیا میں بھی کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کرتے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی کرتے ہیں, ہماری کمیونٹیز جو ایشین کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس گورنمنٹ نے, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, دی اماؤنٹ آف ورک دے ہیو ڈن, اور ابھی تک جو کر رہے ہیں, ابھی تو مجھے شک ہے کہ 5th ویک جو ان کا وہ ملے سیلف
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल, वो 5th वाला भी देने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि हम 5th भी देंगे। कौन सा मुल्क है आप बताएं इस दुनिया में, मुझे एक मुल्क बता दें जो आपको घर बैठकर पैसे दे रहे हैं और कहते हैं कि जी आप आराम के साथ घर बैठो लेकिन खुदारा लोगों की जानें बचाओ। मैं अभी जी सर थोड़ी देर पहले BBC रेडियो 4 सुन रहा था। जी जी। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर थे इंडिया के अंदर, जी जी, लॉकडाउन हो गया, पैसे नहीं थे, जी जी, तो वो हैंड आउट पर चले गए। सो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सेल्फ मेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने फिर हॉट फूड डिलीवरी करना शुरू किया टैक्सी ड्राइवर्स के लिए। अच्छा, यहाँ भी हमारे टैक्सी ड्राइवर थे, इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ ग्रांट मिलता था और अच्छे खासे मिले, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और जो रोना तो हमारी आदत है ना, नहीं देखिए हम पैदा हुए थे और रोते मर जाएंगे। तो हमें वो जो है ना वो हम रोना हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमारे DNA के अंदर है। बट जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे या लोग एम्प्लॉयड थे, उन सबको फर्लो मिली, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रांट मिला। हमारे जो living standard थे, they never decreased. Nothing happened. Everything was normal. We never felt that we were short of money. Fantastic the only point. thing that we felt was, okay, we was housebound. I couldn't meet my friends. I couldn't independently move. But उसके apart हमारी जो फाइनेंसेस थी वो इतनी हेल्थी थी, हमारे बैंक अकाउंट जैसे थे वैसे उससे बेहतर हो गए, उससे बेहतर हो गए। हमारी मॉर्गेजेस, गैस बिल्स, यूटिलिटी सारा चलता रहा। हम पाकिस्तान में मॉर्गेज तो आपको पता है 3-6 महीने उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रूल बैक किया है। पाकिस्तान में आप देखें, इंडिया, बांग्लादेश में, हमारी जो मुल्क हैं उधर जो डे लेबरर है वो तो भूखा बेचारा मर गया है। आपको मालूम है कितनी सुसाइड हुई है, थाउजेंड्स के अंदर सुसाइड हुई हैं कि लोगों ने सुसाइड कमिट किया है इसकी वजह से कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके बच्चे भूखे रो रहे थे और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। और जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाई है तो उन्होंने ये ड्यूटी अपनी अंजाम नहीं दी है कि इनको खाने के लिए भी दो। जो डे लेबरर है उसका जो जरिया माशा ख़त्म हो गया। इस ब्रिटानिया के अंदर हमें बिना पूछे ईमेल्स आई हैं ऑफ कोर्स कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रांट ले लें, बिना पूछे फॉलो हमें मिली है। तो हमने जो है ना एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर की है लास्ट 16 मंथ से। नो वर्क एंड मोर अर्निंग, ऑफ कोर्स, कोई काम नहीं और पैसे हमने ज़्यादा बनाए। सो हमें जब गवर्नमेंट घर बैठकर हमें पैसे देती है, हमारी हिफाजत करती है, लुक आफ्टर करती है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है एज अ मुस्लिम, कुरान पाक में, हदीस पाक में लिखा है कि जिसका खाओ उसकी वफादारी भी करो और उसकी सुनो भी। तो हमारा ये हक बनता है कि ये जो मुल्क है ये हमारा मुल्क है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है कि आपने घर में रहना है, मिक्स नहीं होना है, तो आपने वही करना है। आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है। ये डायबिटीज की तरह है कि आपको डायबिटीज नजर आती नहीं है पर आप खाते क्यों हैं फिर मेटफॉर्मिन। ये भी वही चीज़ है, आपको नजर आती नहीं है बट आपको जान से मार देती है। मैं दूसरी बात आपसे, क्योंकि आपने थोड़ा सा NHS पे भी हाईलाइट किया, अब ये एक वाहिद मुल्क है जो लोगों को, जिस तरह आपने इन्विटेशन की है ना फॉलो की, लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं NHS वाले, आओ जी अपना टीका लगाओ। आप कभी ये सुना, किसी मुल्क में भी सुना यार वहां पे उठा कर लोगों को, लोग खुद जाते हैं, कोई प्राइवेटली जाता है, कोई पैसे वाला होता है वो तो चला जाता है, उसका इलाज भी हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है या मैन पावर होती है या उसका थोड़े से लिंक होते हैं। आम आदमी, गरीब की मैं बात कर रहा हूँ, या जो मिडिल क्लास हैं इस मुल्क के अंदर, गरीब अमीर सब बराबर हैं। यहाँ पे तो किसी को कोई इस किस्म की कोई प्रमोशन मिलती ही नहीं है, ना कभी मिलेगी UK के अंदर। लेकिन फिर भी ये लोग आपको पर्सनली बुला के कहते हैं कि come and have your vaccinations, come and you know we're there the NHS to support you in any way that we possibly can। लेकिन हमारे लोग, मैंने अक्सर फंक्शंस में या मीटिंग्स में कभी सुने, नहीं जी ये मुल्क हमारे लिए क्या करता है, इसने क्या किया है यार। यकीन करें मुझे इतना गुस्सा मुझे कई वक्त आता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर हमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है, मीडिया में रहकर हर बात सुननी पड़ती है जो मुनासिब बात होती है, वरना तो जवाब हम दे देते हैं उसी वक्त। लेकिन कहने का मतलब है सब कुछ फारूक भाई देते हैं, फिर भी हमें जी इन्होंने क्या दिया, अगर नहीं दिया तो खुदारा जो देते हैं वहाँ से आप ट्रकों के नीचे लोग ये देखें, समुंदर के देखें, अंदर ट्रक्स के देखें, जितनी भी हैं लोग क्यों इस मुल्क में आते हैं, आखिर इस मुल्क ने कुछ किसी को कोई दे रहे हैं या कोई फ़ायदा तो लोग आते हैं ना। नहीं, एक सिंपल बात है जी हजूर, लोग जब कंप्लेन करते हैं इस मुल्क ने हमें क्या दिया है, तो हमें सबसे पहले जो है ना नज़र है, और पर्टिकुलर आपकी किताब कलामी में पूरा टाइम आपको दूंगा, पर्टिकुलर जो हमारे लीडर वहाँ के हैं ना, यो एक तो आने ना कि नाले चोड़ी तो ऊपर सीना जोड़ी, एक तो इतना अछने ना, एक तो इतना अछने ना तो दुआ सारे घर विच बेई
او جی یہ کیا ملک ہے جی تساں نا او خدا نے او بندیو تساں کہ کوئی اتھا بندہ کوئی انویٹیشن دینا یا کوئی ای میل یا کوئی انویٹیشن تساں کی قانونی تو باقی تو فرینڈ دوست یار تے سارے نے کوئی تساں کی اتھا ہاں اگر تساں مطلب ایک سینئر فارن منسٹر ہو یا اس قسم دی تساں نے پوزیشن آئے ہو تو او تو ظاہر ہے گورنمنٹ نال مل جلی تے کم کرنی ہے. اس تو علاوہ جڑے سارے نارمل لیڈر یا سیاستدان یا محلے دار یا تحصیلدار یا ایم ایل اے او پتہ نہیں کہ او پیسے کلیکٹ کرنا نے میں اس میں پر بھی تھوڑی جی گل کرنا بلکہ یقین کرو ساری کمیونٹی نہیں جڑی بہت بڑی ڈاؤن فال ہے نا اور پھلا نے ہار چاہیے اگر پھلا نے ہار بنے تو اپنے پیو نے گل باؤ مئو نے پیرا یہ کیا ہوا کہ تساں اتنی جاہلیت حالے تک نہیں ختم ہوئی تھا 70 سال اس ملک کی رہی تھی جڑا پہلا سوال ہے نا تساں پوچھا سی دونوں تساں جواب دیو سر جی ہن اپنی زبان اساں پٹواری میں کیونکہ میں ٹائم تک تکنا مار کے ای میل بھی اتنے آئے رہے میسج بھی آئے رہے فون لائن تو بار بار میں کی میسج آئے رہے ہن می کو سمجھ لگنی کہ موضوع بھی سارا کافی انٹرسٹنگ ہے اگر اس پاسے گیٹیاں تو اے ادھر اساں پھر چلو جی اگر جڑے بندے آکھنے نا کہ اس انگلینڈ اساں کی کیا دیتا ہے انہاں کی سمپل جا ہے اللہ تعالیٰ تساں کی دو اکھاں دتیاں ہیں نا تساں تکو کہ پاکستان جڑے تساں نے رشتہ دار ہیں وہ کس طریقے نال رہی دے بالکل تو پھر تساں اتھا آئی ہو نا بالکل تساں تکو کہ تساں کی تو انہاں کی فرق کیا اگر تساں کی تو انہاں کی کوئی فرق نظر نہیں نشنا پھر اس کا مطلب ہے کہ تساں نے کوئی دماغے کی نقص ہے وہ چیک کرو اتھا نیشنل ہیلتھ سروس فری دینی ہے تے فری اتھا تساں چیک کرائی کھڑو ٹھیک ہے. دوسرا سوال جڑا ہے نا اساں پاکستان یا سیاستداناں کی دیکھو یار اس ملک وچ ایک واحد کمیونٹی ہے ساڑی جڑی سیاستداناں کی گلانے وچ انہاں کی مالا پانے نے انہاں نے ٹینسلز پانے نے ٹول بجانے نے دیکھو نہیں جالیت نہیں ہے دیکھو تساں کردار دیکھو بندے نا تساں تکو کہ جڑا اے بندہ سیاستدان آیا ہے ساڑے کول ایک کری تک آیا ہے اپنے ملک وچ اس کو ڈیولپمنٹ کیتی ہے اس کو اچیومنٹ کیتی ہے اربان کمائے کروڑ کمائے اور وہ پیسے اپنے سارے اتھا کلیکٹ کریے چلو ٹھیک ہے تھرو کرو اب میں ایک لے لیتا ہوں یار اتنی لائیو کالز آ رہی ہیں کم سے کم ایک دو تو لے لیں یار ہمیں کیونکہ لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی جی کانچی ٹی وی جی ویلکم جی بولے سر. یہ میں ایز اے میڈیکل پرسن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے متعلق تسی گل کر رہے ہو کوئی ایسا جو ویکسین نہیں بنیا جیڑا کہ 100% سیف ہوئے. I think people are rightly scared کہ وہ سائڈ افیکٹ ہوندے نے بٹ they are very few and far between. تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ویکسین لگوان لیکن یہ سائڈ افیکٹ ہے نے ہر ایک دے کوئی ایسا ویکسین اج تک نہیں بنیا جیڑا کہ 100% سیف ہوئے. بے شک تھینک یو سر بڑی مہربانی. اس میں تو بات کریں گے کہ کوئی میڈیسن بھی 100% نہیں لیکن تھوڑی سی آپ کی بات مکمل کریں جس موضوع پہ بات کریں. جی سر. وہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو جس وجہ سے وہ الیکٹ ہوئے تھے کیا انہوں نے وہ کردار ادا کیا یا نہیں کیا. وہ کردار وہ ادا نہیں کرتے ہیں. وہ اسٹریٹ وے یہاں آتے ہیں تو وہ 2-4 باتیں کرتے ہیں. آپ ہمارے محلے کے ہیں آپ ہمارے رشتہ دار ہیں آپ ہماری برادری کے ہیں آپ کا جو اسکول آف ریلیجیس اسکول آف تھوٹا ہم سے ملتا ہے وہ آ کر آفیشلی ایک ڈویژن ڈالتے ہیں کمیونٹیز کے اندر. جب یہ ڈویژن ڈالتے ہیں نا تو وہ یہاں 2 ماہ رہتے ہیں آپ سے 20-25 ہزار پاؤنڈ بھی لے جاتے ہیں اور پلس آپ کے اندر ڈویژن ڈال دیتے ہیں. یہ تو منیمم آپ نے بتایا یہ ملینز میں لے کے جاتے ہیں 20-25 ہزار جو ہے نا عام آدمی لے کے جاتا ہے ایوریج لے کے جاتا ہے. پھر وہ ڈویژن ڈال گئے ہیں. پھر وہ آپ کی جو کمیونٹی کے اندر ٹینشنز ہیں وہ اس نے اس کو جاگر کر دیا. پھر ہفتے کے بعد 2-3 اور آ جاتے ہیں پھر وہ آ کر اپنی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا جو تعلق ہے ہم اس ملک کے اندر اس لیے آئے تھے کہ ہم ایک اچھے شہری اور ایک تعلیم یافتہ لوگ ہو جائیں. بے شک ہمیں یونیورسٹیز کالجز اسکول کا فائدہ اٹھائیں. بالکل ہمارا حق یہ ہے کہ ہم سب پڑھ لکھ کر اچھے شہری بنیں. بے شک یہ نہ کریں کہ یہاں رہ کر پیسہ بنا کر جب پاکستان سے کوئی سیاستدان ہے یا اس کو سپانسر کریں یہاں بلا لیں اور ڈول ماریں اور بولیں کہ جی ہمارا رشتہ دار آ گیا ہے ہماری برادری کا بندہ آ گیا ہے وہ اس نے کبھی کوئی نہ کچھ. پھر اس کی میں آپ کی کیونکہ اس کی یہ 2 جو ہماری کمیونٹی کے اندر ہیں ایک تو سیاستدان ہو گئے ایک ہمارے جو ریلیجس اسکالر چاہے وہ منتری ہے چاہے وہ پیر ہے انہوں نے تو یقین کرو جس طرح نا کہ ان نہیں مچائی ہوئی ہے ساری کمیونٹی نے اندر. لوگ سارے بار اس موضوع تو میں بات کر رہی ہوں کہ خدا را اپنے ہتھوں دیو اور انہاں کو بچو. گل سنو جی تسی پیدا ہوئے ہو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے تو بالکل وہ مالک ہے ٹھیک ہے پالن آ رہا ہے سب کچھ ہوا ہے. جس مذہب کی تسی من رہے ہو وہ تہاڈا پالن آ رہا ہے ٹھیک ہے.
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਦਕਾ ਦੇਣੇ ਹੋ, ਖਰਾਇਤ ਦੇਣੇ ਹੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਡ ਦ ਪੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਪੀਰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇਗਾ। ਪੀਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਉਸ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗੇ ਉਨੀ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਬੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਨੇ, उन्होंने कहा कि उस खातून ने कि मेरी सस ने अकाउंटेंट साहब मेरे ते तावीज़ कर दिते। तुसी मैनू अच्छा जो कोई बंदा दसो कि तावीज़ कड्डण वाला। हुण तुसी दसो जिले इस लेवल ते तुहाडी कम्यूनिटी आ जावे राय जिस मुल्क दे विच तुहाडे कोल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तुहाडे कोल कैम्ब्रिज है, बड़ियां ऑस्टन यूनिवर्सिटी, ऑस्टन है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, रसल ग्रुप दे विच है, इदां दी यूनिवर्सिटियां तुहाडे बच्चे इत्थे जा पढ़न नहीं जांदे ते आके तुसी पुछदे हो जी मेरी सस ने मेरे ते तावीज़ कर दिता जी, कोई हल तुसी दसो। पीर साहब तुसा दुआ करो। हां फिर पीर साहब नु चांस लगेगी ना डैडी चांस लगेगी, फिर चांस नहीं जैकपॉट क्योंकि टर्म्स अच्छे यूज कर फिर उसने हां फिर उसकी चांस लग गई है। हां चांस क्यों लग गई है? उसने उन पता चल गया कि मेरा इस घर दे विच हुन 10 साल दी अगली रोजी चल गई है। खाली रोजी नहीं, अगर रोजी दा मसला है ना फारूक भाई, क्योंकि योर ब्रिटेन एक ऐसा प्रोग्राम है जेड़ा बिल्कुल खुली तमे ऐसा गल्ला करने अपनी कम्युनिटी दी, इसने देयर इज नो ब्रशिंग अंडर द कार्पेट। खाली रोजी दा मसला नहीं, कई वक्त ऐसे भी हादसे होने ने इंडिया, पाकिस्तान और यूके ने अंदर के लोगों ने इस तरह खेलिया जाना है। लोगों ने इस तरह ये जिहड़े शैतान या इस किस्म ने रूप जिहड़े काम करी रहे लोगों ने इस तरह भी खेलने और इन्हीं सब बंदियों की एक टारगेट करने ने सर। तुसा ने एरिया ने विच जिथे तुसा रहने हो किधरे भी है, कुछ इलाका यूके दे अंदर कोई भी है, बिल्कुल कोई एरिया कोई यूके दे अंदर है। एक बंदे में पर्सनली जानना है जी जी, पर्सनली मैं उन्हां दा अकाउंटेंट हां जी जी, ते गेन जी मस्जिद भी तो उत्थे ऐलान होया है जी कि तुसी सानू जेड़े पैसे तुहाडी जेब विच सब कुछ है सानू दे दिओ क्योंकि सानू जरूरत है। ऐलान होया। अच्छा, उत्थे एक लड़की सी, उसदे हस्बैंड दा मैं अकाउंटेंट हां। वो लड़की सी, लड़की ने बंगां दे चूड़े पाए से हत्थ विच, जवान लड़की सी। तुहानू पता है जवान बंदे ने तुसी इस तरह दी ये लोग जिहड़े ने ये पैसे लैके आंदे ने, इन्हां ने रटा लाया हुंदा, तुहाडे जज्बात नू जगांदे ने, इमोशन दे नाल खेडदे ने और प्लस उन्हां ने पिछों इन्हां नू पैसा दिता होना, वो रटा ला के प्लानिंग करके आए कि इन्हां दे जज्बात नू जगांगा मैं। सो जिहड़ा जवान बंदा है उसदे जज्बात जल्दी जागदे ने, जिहड़ा थोड़ा जिहा बुढ़ा है उहदे लेट जागदे ने, क्योंकि उहनू तंबल हुंदा कि यार पिछले डबल सोचना कि वो जी जवान लड़की सी, उसने क्या किया कि उसने 12 बंगा अपनिया के 6 जड़ियां हैसियां वो ला के उत्थे पीरां दे सट गई। अच्छा, सट के चली गई। वो भाई जी 15-20 हज़ार दियां गोल्ड काफी महंगा जी, बड़ा महंगे गहने। अच्छा, वो कर गई है तो जो उसका हस्बैंड सी उसने नोटिस किया कि यार इस जड़ियाँ बंगा खत्म कितने गई ने। उसने क्या वो मेरे को फिर आ गया, अकाउंट हस्बैंड एंड वाइफ दोवें मेरे को आ गए। उन्होंने कहा यार देखो असी ले मैं मकान खरीदिया सी, मैं एदियां टूमा बेच दित्तियां सी, बेच के मैं मकान खरीदिया, फिर मैं बाद विच कम करके इनू वापस मैं बंगा बनवा दित्तियां कि इदियां सी। इसने जाके मस्जिद दे विच उन्हां पीरां नू दे के आई है तो इस दे कोल 2 अल्टीमेटम है मेरी तरफों, या वो अपनी जिहड़े गहने ने बंगा वो वापस आने या मेरे को तलाक ले ले। बिल्कुल सिंपल। वो गई है जी उत्थे, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मैनू अल्टीमेटम दे दिता है या तलाक ते या मेरे गहने। उन्होंने कहा जी तो गहने तो अल्लाह ने ले लेने, तू अल्लाह के वास्ते दे दी, वो अल्लाह को चले गए। अच्छा, डायरेक्ट पोस्ट हो गई, फर्स्ट क्लास नहीं रिकॉर्डेड डिलीवरी हो गई, साइन फॉर्म वो तो अल्लाह को चले गए। तो लिहाजा जी गल तलाक दी है वो तू जाने तो तेरे हस्बैंड ने जाने। वो वापस कर गई भाजी, उसने हस्बैंड ने तलाक दे दी 30 ईयर ओल्ड लड़की नूं और रोई आके ऑफिस में, उन्होंने घर तबाह हो गया, 3-4 बच्चे ने। सो पीर ने क्या है कि यार ये
जी 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 फारूक भाई एक कॉल में ले लेता हूँ, एक नहीं पूरी ले लें, इतनी कॉल्स हमारे साथ हैं लेकिन कम से कम एक कॉल ले लेता हूँ मैं। हेलो कांची टीवी। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई जी। जी वालेकुम सलाम भाईजान। अशफाक है, मैं दर्ज कर रहा हूँ हडर्सफील्ड तो मैं आगे भी लास्ट वीक हिस्सा लिया। जी जी अशफाक भाई बिस्मिल्लाह, ठीक हो? अल्लाह पाक दा शुक्र है जी, थैंक्स। जी जी वालेकुम। अच्छा भाई जी ये कन्वर्सेशन ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਆ जी जी ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ, जी जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, जी जी ਨਾਰਮਲੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी जी ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਉਹਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ % ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਵੀ ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं बिल्कुल अपने अशफाक भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਐਸ ਮਾੜਾ, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्रोग्राम भी की चोना एक्चुअली टीवी वाले ताने के 7 दिन प्रोग्राम करो, लेकिन मैं अपनी वजह तो ना इतने प्रोग्राम क्योंकि ज़ाहिर अपनी भी कमिटमेंट्स होनी, फैमिली कमिटमेंट्स होनी, सो इस वजह तो एक प्रोग्राम होना इसने मैं इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਲੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 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 ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू अशफाक भाई, बड़ी मेहरबानी। लिस्ट है इंशाल्लाह मेरे को बहुत लंबी है, हर मौजू दी है, लेकिन असल मुसीबत में तुहानू दसना कि सारी कम्यूनिटी के अंदर लोग बड़े डरने और बड़े झाके नाल अगे आने ने कि टीवी ते असीं लैके ये जी गल्लां ना करांगे, पता नहीं सारे क्या हो जासी, या कम्यूनिटी क्या कैसी, या मौलवी की कैसी, या मंत्री की कैसी, या पीर क्या कैसी, या कोई सियासतदान क्या कैसी। ये बड़ी जुड़ती ना कम होना टीवी पर बैठ के इन्हां मौजूआं की हाईलाइट करना, लेकिन इंशाल्लाह मैं जरूर तुसां नाल जरूर पेश करसा जी तुसां रिक्वेस्ट सी। थैंक यू सर, बड़ी बड़ी नवाजिश। अच्छा अशफाक भाई इस तो अलावा भी काफ़ी फोन बिजी, लेकिन मैं फोन लाइन तो फोन तो मैं किन लेकिन माड़े को 2 सवाल न क्योंकि एक गल तो साड़ी अधूरी रही जैसी, तो मैं आना कि एक गल असां कहां बाकी जो तुसें दस्सिया ये तो एक सी अपनी भाई रानी अपनी ओपीनियन सी, ज़ाहिर ही इज़ इंटाइटल्ड टू हिज ओपीनियन। अच्छा हुण मसला ये हो गया और प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ये कर सकता। असल प्रोग्राम करने ना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि सारे जेडे गेस्ट न अगर किसी कौंसल की मैं समझ पाया कि पिछले दिनों विचों के ईमेल के कितने मौजू है डायरेक्ट ईमेल असां बर्मिंघम सिटी कौंसल की और बाकी कौंसलर जितने उन्हां विचों पर्टिकुलर जेडे एक पोलिटिकल पार्टी ने जेडे कौंसलर न लेबर पार्टी ने, मैं नाम भी किन्ने तैयार हाँ क्योंकि असा इन्ना की इन्विटेशन भी दी है, लेकिन इन्होंने एक बंदा भी वो टीवी पर बैठ गल करने तैयार नहीं। इस तरह पिछले दिनों में जो इलैक्शन होए ना, तुम्हें पता है एंडी स्ट्रीट जो दोबारा मेयर बनता, मैं सारिया पार्टियां की क्रॉस द बोर्ड लेबर लिबरल टोरी ग्रीन जितनी भी ऐसा मैं सब की इन्विटेशन दी और सारे सबूत सारे को टीवी को माड़े को सारे सबूत जो ईमेल असा किए कोई रिस्पॉन्ड नहीं की आई। सो इस किस्म नाल सारी कम्यूनिटी जिला इन्ना की कोई जरूरत होनी या जिला को वोटा ना होना तो 1 महीना पहले निकली इचने, उस तो बाद 4 साल तक आखी ना कि इस दुनिया में रहने ही कोनी, इस इलाके ने इन्ना की पता ही नहीं होश ही कोनी, क्योंकि एक सिस्टम सारी कम्यूनिटी में जब तक असा और सारे बच्चे ये सिस्टम ब्रेक ना कर, जब तक इन्ना के सबक
किस किस्म ना सिखाया जा असां तां बहुत मुश्किल है आस्ता आस्ता कम्यूनिटी जागी आई जिस तरह तुम बच्चों ने कहा कि केड़ा हुण बच्चा है कि जे किसी की फटोफट मतलब माड़े बच्चे ने मैं अपने कि फटोफट किसी पीरा या मौलवी की मंत्री की पैसे कड्ढी दे सन उन्होंने की चीज़ों ने पाक ही कोई के सिस्टम क्या है। दूसरी गल मैं तुसें की बाणा कि भाई अशफाक साहब जेडे आने मैं जरूर भाईजान सुना वादा करना अगर मिगी राइट गेस्ट मिले ना एवं तो गेस्ट रोज़ मिगी फोन करने मैं की खुल के दसना रोज़ मैसेंजर अच्छा जी टीवी तक खड़ो असां की असां मतलब गप शप लासां जनाब आला मैं जिस इंट्रोडक्शन एक गप शप ने प्रोग्राम नहीं अगर किसी मौजू की हाईलाइट करना चाहते हो मौजू की अवेयरनेस पैदा करना चाहते हो तो बाय ऑल मीनस ये तुसां प्लेटफॉर्म है। अच्छा दूसरी गल जी तुसां अद्धी कथा कलामी फोन कॉल की वजह तो असीं रेंज दी सी कि इंटरफेरेंस सारे सियासतदान पीरां ने तुसां गल कही दी तो हो गई है जेड़े उत्तू अचने तुसां को सब तो पहले इन्हों को पूछा है तुसां ना क्या हक है कि सारे मुल्क अच्छी तय यूके के अंदर अच्छी तय तुसां इंटरफेयर करो कि जी फलाने की वोट दियो जी फलाने की दियो जी फलाने की दियो अगर तक मैं तक मेरे पास कोई हर्फ नहीं और मैं ना यूज़ करना चाहना लाइव टीवी पर कि तुसां की हक किस दिता गया है उन्हें दिता गया कि जेडे इलैक्शन तक खले ना तो फिर तो जे अगर उन्होंने दिता जाए तो ऐसा बंदियां की तो मैं आना कि ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि उन्होंने इलैक्शन याद भी ना रहा इन टर्म्स ऑफ पोलिटिकल सबक ये नहीं कि उन्होंने ऐसा मारना या कटाना या उन्होंने ऐसा कोई गाल फसाद करना नो उन्होंने पोलिटिकली ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा जिंदगी में नस्लों को समझाई जाए कि ऐसी गलती ना करा। इसने बारे में चाहना तो थोड़ा जा एम्फसाइज करो कि मिनट मार को सिर्फ 4 रही है। देखो जितनी भी और कम्युनिटियाँ रही एशियन कम्युनिटी है ना बांग्लादेशी कम्युनिटी है इंडियन है श्रीलंका मिनिस्टर जी जी उन्होंने ना कोई भी लीडर या पोलिटिकल एफिलिएट इत्थे आई के कोई किसी किस्म की सपोर्ट ड्रामा नहीं करना ओनली साड़ी कम्युनिटी वो अच्छी के और उसना कंप्लीटली उसकी फ्रैगमेंट करी छोड़िया जड़ा हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी साड़ी जी कम्युनिटी है एकेडमिकली ये सारे को पीछे हुई गई है तुसें पता है ना इसे तो ये थोड़ी जी अग्गे होनी सी एक दो कौमा इसे तो पीछे होनी सी वो भी इन्हें ओवरटेक करी लास्ट सेकंड टू लास्ट ऑन द लिस्ट दैट्स राइट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट ठीक है ये क्यों है कि तुसानी कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस अपने मुल्क में होनी है वो अच्छी के फीड करने ना तुसा की ऐसी चीज़ के उन्हें की फ़ायदा हुआ है तुसा की वो चीज़ फीड नहीं करने के तुसा की फ़ायदा हुआ है तो उन्हें की नुकसान हुआ है सो वो जाने और रहने पाकिस्तान उतना करप्शन करने ने बड़ियां बड़ियां उन्हें कोठियां बनाई हैं अब तुसा पैसे देने उन्हें की लैंड क्रूजर खरीद कर देने हो वो फिर फिर तुसा उन्हें की इतना बुलाने कि असा की वोटा दियो फिर तुसा इन्फ्लुएंस करो वोटर की इन्फ्लुएंस करो सारे तुसा फैसले करो सो असा हर किस्म ना इन्फ्लुएंस टेक ऑन करी के एक बैंड वैगन पर बैठे हुए जिसने पर असा अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन बनाई फारूक भाई बड़े बड़े में इथु ना ना किन्ने असा की लाइव टीवी बड़े बड़े इथु गए जिन्होंने अपने जाती मसले और उन्होंने अच्छे तलकात बड़े बड़े लोगों नाल सुना वो भी यकीन करो कन पौड़ी तय इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश इन्हां मुल्कां तो नठे जिन्होंने अपने जायदादां ने रोले सुना अगले उत्था तुसा की सलाम नहीं हजूर देने गल नहीं करने तुसा जड़ा वो पॉलिटिशियन आना ना तुसा को इत्थे पैसे लेके जाना वो जिसले पाकिस्तान जाना ना उसकी पता चली जाना यार इन्हां ना जमीन ना पंगा है तो इत्थे चंगी भली पैसे खर्च सन वो दुई पार्टी ना लग जाना आना जी अद्धे तुसा खाओ अद्धे असां खां इन्हां ना कम करो तो तुसा जिसले इत्थे होना तुसा उन्हां दी रोटियां पकाने हो दावतां करने हो और नाल मकान भी उन्हां की एक खाली देने हो कि इत्थे तुसा 2 महीने रहो तुसा एंड इन रिटर्न तुसा जिसले उत्थे जानी हो वो फिर तुसा की लूटना सो वो तुसा ना फ्रेंड नहीं बनी सकना अगर अपने मुल्क ना दोस्त नहीं बनी सकना करप्शन करना डेवलपमेंट नहीं करना तो वो तुसा ना रिश्तेदार भी नहीं तो दोस्त भी नहीं बन सकते। लेकिन ये है कि मैं समझना कि ए जेडे हाईलाइट मैं जिस तरह क्या तुसें दसिया ना कि यूके ने अंदर असां कोल इतने पॉइंट्स ने इतने फैक्ट्स ने इतनियां स्टोरियां ने जेहड़ियां असां हाईलाइट करी सकने लेकिन कोई ऐसा मिकी शायद मैं गलत भी होई सकना अगर मैं गलत हां तो मैं अपॉलोजीज करना कोई ऐसा चैनल कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि जेहड़ियां इन्हां चीज़ां की हाईलाइट करना एक प्रोग्राम में नाल या माड़े प्रोग्राम में नाल कितना बंदा इन्हां चीज़ां की हाईलाइट करी सकना लेकिन असां इस गल्ला पर फारूक भाई तवज्जो ही ना देने तुसा पता नहीं कि एटलीस्ट शहजाद तुसा इस कमे की शुरू किया है बिकॉज़ 20 साल हो गए इस कमे की बिकॉज़ पता ना असां लोग एक कंजर्वेटिव एफिलिएशन ने लोग कंजर्वेटिव सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सो कोई नवी गल करें तो असां की बड़ी माड़ी लगनी है अजीब लगनी है सो जिस वक्त एक बनी जानी ना ट्रेंड के ये गल्लां बाहर होने निकलेगी पियां फिर क्या होना कि फिर एक शहजाद तो 2 शहजाद बन जाने
جانے 3 شہزاد بن جانے بٹ ایک بندے کی لیڈ لینی چاہیے نہیں ہے اور جب لیڈ لیسی نا اس کی بیک لیش بھی ملسی بیک لیش اس کی ملسی بٹ کیا کری رہا کہ ہر دور بھی جنہیں لوگوں کی بیک لیش ملی ہے وہی لوگ سن جنہیں معاشرے کی ٹھیک کیتا سی بالکل میں سے بیان ہے کہ الحمدللہ اچھے دوست بھی نا اچھے ساتھی بھی نا اچھی کمپلیمنٹس بھی ہونے لیکن اس تو علاوہ کتنے بلکہ پچھلے دنوں چک میں پروگرام کیتا سی یقین کرو تو ڈرگز نے والے نا میں کیونکہ منٹ سرکل 2 رہنے نا لیکن یہ موضوع تو تھوڑا جا ٹچ کیتا تو میں صرف تو کہ اس نے بریفلی سٹوری دسنا میں ایک پروگرام کیتا سی اور کتنے بندیاں کی اس پروگرام میں اتنی تکلیف ہوئی سی اور 1-2 بندیاں فون اج یہ موضوع بڑا اچھا سی لیکن کیا ضرورت ہے تساں کی ہائی لائٹ کر رہے نہیں ارے میں یہ دسنا جی تساں نے بچے ڈرگز نہیں کری رہے تساں عقل آنے کمائی کرنے تو تساں نے پیٹا کی درد پینا بھی نہیں چاہیے نا تو تساں کی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے نا یہ تو انہاں بندیاں کی افیکٹ ہونا جڑے اندر سارے جتنی بھی کمیونٹی ساری ہے جڑے اندر بہنے تو جلا بچہ آنا لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ گڈی اگر ماڑے بچے نہیں 40,000 تنخواہ ہے ماڑی اگر 40,000 تنخواہ ہے تو کل اگر میں مطلب 4 لاکھ یا 5 لاکھ نہیں 2 گڈیاں باہر کھڑیاں ہون تو میں کس طرح میں پروف کری سکنا کہ میں 40 یا 50,000 نہیں تنخواہ پر میں 3 لاکھ نہیں گڈیاں کھڑی 3 لاکھ نہیں کھلتی ہوئی 2 لاکھ نہیں کھلتی ہوئی مکان ماڑا اوور 3 ملین پاؤنڈ ہے ایوریج مکان 2-4 لاکھ نہ تو ہر بندے کو ہے یہ تو ہر بندے کو ہے اس نہ تو کوئی ایشو نہیں لیکن جلہ والا دینا کی آخو انہوں کی بڑی تکلیف ہونی ہے اور جلہ حقیقت انہوں نے سامنے اچھنی ہے یا انہوں نے بچے نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر انہوں نے بچہ اس حد سے لوز ہوئی جانا یا کوئی ایسا چٹکا لگنا تو پھر انہوں نے او جی بڑا اساں کی یہ جڑا نہیں سی پتہ اساں تو اساں کی سب کچھ پتہ ہے تساں والدینہ کی سب کچھ پتہ ہے افسوس ہے کہ تساں بالکل اس پوائنٹ پر خاموش رہنے میں 1000 بار آکھیا کہ تساں کی اس چیزاں پر اگر تساں کی کوئی آکسی اگر کوئی گمانڈی آکسی یا فیملی انہاں کی تو کی کیا تکلیف ہے توڑا کھانے ہیں عجیب ساری کمیونٹی ہے عجیب سارے لوگ نے اس دور اس ملک نے اندر رہتا ہے اپنے فاروق بھائی اس قسم کی انہوں نے سوچ ہے اساں کی اس ملک کی اچھی چانس ملی سی ہے اچھی چانس تو اس چانس کی سپوائل نہیں کرنا سارے کو 1 منٹ رہنا می کی پتہ کہ سارے پائی جانے آکھیا کہ 100% ویکسین کی سارا موضوع تھا اے سی لیکن ظاہر ہے کہ گلاں کرنے وچوں کتنے موضوع نکلی اچھنے نا بہرحال ویکسین والے نال اج اساں جڑی گفتگو کیتی ہے 100% کوئی ویکسین نہیں آخری میسج تساں کول 30 سیکنڈ ہے کہ لوکاں کی کنونس کرنا کہ جاؤ ویکسین لواؤ تے انہاں جڑیاں گپاں شپاں رار پار نہیں انہاں کول بچو اور ویکسین لواؤ 30 سیکنڈ سر چوکل میں دیکھنا کہ سارے جی تو اپنی ویکسین لوان کوئی بھی جڑی چیز ہے وہ 100% ہو ہی نہیں سکنی ہے تساں کی ڈائبٹیز ہے جڑی میٹفورمین کھانی وہ بھی 100% نہیں ہے سو اساں کی یہ چیز انجیکشن لوانے چاہیے اور اپنی کمیونٹی کی کہ سیف انوائرمنٹ رکھنی چاہیے اور جو سوشل ڈسٹنس ہے اس سوشل ڈسٹنس کی ایڈہیئر کرنا اور جو گورنمنٹ گائیڈ لائنز ہیں انہاں پر چلو اور ڈینائی مت کرو اس کی تھینک یو ویری مچ فاروق خان تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن گلوب ریٹرن تھینک یو فار کمنگ آن ٹو کرنچ ٹی وی تھینک یو سر اصل تو سارا پروگرام چند مہینے پہلے تو ہوا سی لیکن کیونکہ کووڈ وجہ تو اینی ٹائم ملیا اور پھر اگر عید آئے گی اور سلسلے رمضان آئے گیا سو انشاءاللہ یو آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم on my program sir thank you very much viewers there you go that was Farooq Khan till next time next Monday 5 p.m. UK time only on Kanchi TV your number 1 entertainment channel broadcasting to over 180 countries millions of viewers watching us around the globe don't forget to watch the repeat on Friday 2 p.m. till there love respect and peace for everyone see you next Monday 5 p.m. bye bye